Kesenangan Om Tabi Malaysia Madani miampai ko hoi Aaron Ryan Oilen kabara dusun do tok seserpon aditi tadau ko 5 ko podom tolu tulana ko onom 2025. Kementerian Kulidasan Malaysia KKM mukianu pongon atau sikap itu projek pepengkas ni kokoton walai pengubatan papar di Noko Domut. Minaboros itu Menteri Dilo Datu Sri Zulkifli Ahmad KKM ngau nogi memarami nunu kepokionuan penguputan timpuh montok memongo dot projek di Komoyon. Dan yang pastinya yang kita mahukan projek ini segera dibuat keputusan oleh DKR Sabah ya sebagai pelaksana dan kita mahu yang mustahak sekali bottom line-nya kita mahukan ia ditangani sepantas mungkin untuk keputusan dibuat oleh DKR Sabah dan ini adalah pendirian kami supaya kita tidak mahu lagi ya kelewatan itu diberlanjutan. Datuk Sri Zulkifli nubat menganut kabar sarana pengo kuminakap idwalai pengobatan papar. Pengampai lagi kuminakap perut Parlimen Papar Datuk Mizan Muhammad Ali. Projek pepengkas ni kokotan walai pengobatan di lebay na anam na padam siam pihatus na napango. Sarada pengo ko patwalai pengobatan di Kamayon kumad lebih 100,000 magigion idwatas papar nagi id koinan pasarili montok makianud pengwatan serupu kalidasan tosenong lebih asimbayan. Kempen internet otingoli KIS humontol kotonudan 1,200 yang promualu sikul tosiriba menengah id Sabah. Kemudian Menteri Komunikasi Teo Ni Ching Minaboros ninggi saman Kementerian Komunikasi Maya Suruhanjaya Komunikasi Multimedia MCMC dilo papanahon montok menuduk dot megigion ngawi lolobino sinakagon tong mulok karait kewowoyon sonong ide suang dot internet ngawi. Kempen ini kita memang bersasar untuklah masuk ke sekolah supaya kita boleh engage denganlah budak-budak kat sekolah rendah dan juga pelajar-pelajar kat sekolah menengah dan juga mereka mahasiswa-mahasiswi di IPT supaya mereka lebih memahami risiko-risiko ataupun bahaya-bahaya kat internet, kat risiko kat dunia cyber ini. Kerana kita tahu bahawa sekarang kelajuan internet semakin tambah baik, lebih ramai orang ada akses kepada internet, tetapi pada masa yang sama saya rasa banyak jenayah-jenayah yang menakutkan juga tengah berlaku kat cyber dunia maya ini. Ilan na pong nabaros ditio kumad kapahabaran sarana pongo pindapahemagon kempen internet o tingalig id sikul mananga Holy Trinity Tawau. Sikul din na po nga kumaysa itawaw kampay kapapanahan KIS mamagunad modul sikul mananga montok susumikul kiumur hapadam talo gisom hapadam 3 taon mempat katanudana 200 siyam na pod susumikul. Managwangilo kumad 4 bagian bully cyber, pemudutan judi isuang talian, eksploitasi seksual tanganak, peningaligan data literasi digital. Gisambay na 5 padam sikul kapampai dah padam 1,800 talun padam siam tutumanod kapampit dat susumikul manunudok malahing tinatapa tumanod.kis pinapanaw mayad MCMC pagun longkod nadi kotinanan tinimungan magigion civil tinan okon kaparintan tinimungan magigion madani sikul IPT. Idkan takandila pinapatahak nagi itio dat posto campaign internet o tingalig kumadi luguan sikul ves icon captain kedat kumadit manunudok susumikul dit napili. Pinasaraw o tulun ginumuan dot kasasari papapan ang pemeriksaan miampai bagian Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM pagulu temanu nunu kepopuan di poin tutun menggunakan ngaran koperasi. Minaboros itu Menteri Keburuan mengindapu koperasi Datuk Iwan Binidik leno pongaki guno montok mengalai borulong koinsodu mantad audutan it kepopuan di tahun kanu kesegan bagian kikuasa. Nasihat saya, kalau terlihat iklan pelaburan itu dapatkan dulu, rujuk dulu kepada agensi yang berkaitan. Kalau koperasi, rujuk kepada Suruhanjaya Koperasi
Malaysia dulu, kerana kita dalam Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia, mana-mana koperasi yang mengiklankan pelaburan mereka harus mendapat kelulusan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia terlebih dahulu. Dato Iwan rinubat kapahabaran sarana pango pinapahemagon keramaian tadaw kamatan kotinanan penundulian isuang trimungan magigion PPDK Penampang Dewan Pembahasan Buk Penampang. Yang napang minanahak kami ruputan karait ke poin tutunan kepopuan mantad koperasi. Pinagirot nagi di Dato Iwan dat nanggo-nanggo koperasi dit nakasurat nganoilan dat papanaud kapapuan dit aw nakanud kasagan man ontoko lang tagirot. Labi dat apat napad minsingilo PPDK Penampang rinamay it karamayan dit kamayon. Kiginumu RM300,000 binagi kumadit onom mengingin dapu gerai tisan ralan kilisin ide sipitang. Penghupan insan pabayaro kiginumu RM5,000 songlun dilo hasil ningisaman perintah pogun sebagai tanda pemudulian menakodong ekonomi mikro nokoyonon. Adon sindumin Datu Dr. Yusuf Yaakob minabaras sa panghupan milad gunon mantak papahinggayad a panginapuan tay kasabagi puko karimpunan mantak dialo dituwago nagi mampay id kaganan panginapuan. Sesungguhnya inilah inisiatif yang kita bagi kepada hingga ke akar umbi yang mana selama ini peniaga ini memang mereka ini ada semangat untuk berniaga, kali mereka ada kekurangan modal dari segi pengurusan menyediakan tempat dan juga bahan-bahan mentah dan juga peralatan. Dato Yusuf rinubat mangandut kabar sarana pango itkantakan kapatahakan pengupan insan pabarayo kumad maniniaga gerai tisan ralan kilisin id wata sipitang sipitang. Terima kasihlah kepada kerajaan juga bagi bantuan ni. Saya harap kalau next time ni ada lagi, saya akan terima juga lah dengan hati terbuka lah. Saya akan memajukanlah perniagaan saya seperti yang sedia ada ni, kan? Demi untuk memajukan juga demi masa depan kami lah. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak kerajaan dan utamanya kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Penai Yaakob kerana sudi memberi sumbangan sebanyak inilah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kerana telah memberi bantuan kepada saya. Dengan bantuan ini saya boleh kembangkan lagi bisnes saya lah untuk masa akan datang. Penghupan insan pabaraya RM5,000 dilo painoin talang dit Menteri Kausinan Datuk Masidi Manjun iswang kepalintalangan budget pagun Sabah dito nakatalib. Pinobilo isiribad magisuswa tabapayan pamunsaan kemisikinan miyampay ginumutain sanan kabian 488.5 riyong ringgit. Keramaian Kebasanan Pembangunan Tawau FKAT kapanau kewagu untuk kedua tulan kewalu rumikot ababayan nulud dot puruan kadayan Tawau MPT di Tukumahopod Nodilo tonudon pipiro pogun Asian wakonopo nga Indonesia Brunei Darussalam Filipina Thailand kampai nagi mantad kosilahon tanga. Minabarasit manguhop Menteri Kemadbayan Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan iyaw panagi panaka manansunod FKAT do keramaian dilawakan ababayan dit nakano mangimbayat karikatan tutumabloy kumad Tawau. Inilah satu platform yang boleh kita gunakan untuk memperkenalkan Tawau sebagai salah satu tempat dan perbandaran di mana pertemuan pelbagai budaya Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei di Tawau dan sudah pasti ini akan memberi limpahan ekonomi. Dato Nizam rinubat kapahabaran sarana pango kuminakap kapantangan kumadi malahingan Tagayapogun tun Musa Aman id Istana Sri Kinabalu. Kakakapan nilo kiyantalon mangalapat dit malahingan Tagayapogun datamoy papapanaud kapahimaganan FKAT.
Kita akan ketengahkan ini elemen-elemen ini perkawinan, elemen ini kepahlawanan dan kraft tangan. Dianggarkan lebih kurang 30 etnik akan membuat persembahan. Jadi kita akan pecahkan 10 etnik buat memperagakan elemen-elemen perkawinan, 10 lagi lebih kepada elemen kepahlawanan dan 10 lagi kepada kraft tangan. Kapapanahan nila daton bayna pikikirat kano mangimbayat karikatan labid 5,000 tulun mantad suang labus pagun. Id melohingon tagay pogun Tun Musa Aman pinapapanaw solat Jumaat id Masjid Al-Falah Kepayan. Tun Musa nakoriko di jam kohopadom 2 dono pada pitanga daw berinami di Menteri Sains Teknologi Inovasi Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif nogipuru menguasa masjid di Tokomayon. Itun Musa atau minanud nagi makinango boperasan pengaranan menjadi ayah yang hebat kapihandat tadaw tapa pinalambus dit manghup menunurat longkod zakat Sabah Ustaz Fikri Putung. Isuang boperasan dila tulun Islam lalabina tinimungan tapa unsubon mamit kawayon di Rasulullah mentok sumilid sanglun tapa di tasanong. Wakan na pa nga sumilid sa ngulon mamuruan di kiyara hantolon, magyupus-upus, kiyara kagiginaw tasanong, agirot, ataboy, isalam kapasyon. Kapag nga pinapapanaw sulat, pinahimagon di Tun Musa, id linimput tundarangon al-aman, id Masjid Al-Falah. Nakampay nagi pinatahak panghupan hapadam 5,000 ringgit mantad longkod zakat Sabah mantok pangusin kapasinakan Masjid Al-Falah moy labi gumo tulun Islam papapanad ibadah id masjidilo. Ingka kano kabar dusun dot seserupona diti ponsi komata doho Aaron Ryan Oilen dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.